Pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL bertekad untuk tetap berada di pos mereka di Lebanon Selatan meskipun ada serangan Israel dalam beberapa hari terakhir yang telah melukai personel PBB dan memicu kekhawatiran internasional. Sebanyak 50 negara kontributor pasukan telah sepakat untuk terus mengerahkan lebih dari 10.400 pasukan penjaga perdamaian antara Sungai Litani di utara dan perbatasan yang diakui PBB antara Lebanon dan Israel yang dikenal sebagai garis biru di selatan. Taneti mengatakan serangan Israel terhadap pasukan mereka dengan peluru tank dan tembakan senjata ringan telah menyebabkan 2 anggota yang terluka dirawat di rumah sakit. Situasi ini melumpuhkan sebagian kemampuan pemantauan mereka. UNIFIL mengatakan sebuah tank Israel menembaki menara pengawas di markas utama pasukan di Nakauru pada Kamis mengenai menara tersebut dan menyebabkan 2 pasukan penjaga perdamaian jatuh dari sana. Pasukan Israel juga menembaki posisi di dekatnya, merusak kendaraan dan sistem komunikasi, dan sengaja menembaki dan menonaktifkan kamera yang memantau area tersebut. Israel mengatakan pasukannya beroperasi di dekat pangkalan UNIFIL di Nakauro. Mereka mengatakan menginstruksikan pasukan PBB di area tersebut untuk tetap berada di tempat yang terlindungi, kemudian melepaskan tembakan. UNIFIL diberi mandat oleh Dewan Keamanan untuk membantu tentara Lebanon menjaga wilayah selatan negara itu bebas dari senjata dan personel bersenjata selain milik negara. Hal itu telah memicu ketegangan dengan Hizbullah yang secara efektif mengendalikan area tersebut. Hizbullah yang didukung Iran telah saling tembak dengan Israel sejak 8 Oktober 2023 sebagai bentuk solidaritas dengan Hamas. Namun pertempuran telah meningkat secara dramatis dalam beberapa minggu terakhir dengan Israel meningkatkan serangannya dan melakukan serangan darat di sepanjang perbatasan pegunungan antara Israel dan Lebanon. Indonesia mengecam keras aksi Israel yang menembak markas misi perdamaian PBB tersebut. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Retno mengatakan kedua personel tersebut segera memperoleh perawatan di rumah sakit terdekat dan saat ini dalam kondisi baik. Luka yang dialami 2 personel tersebut berasal dari luncuran peluru berasal dari tank Markava IDF. Adapun Retno sudah berkomunikasi langsung dengan Komandan Kontingen Garuda Force Headquarter Support Unit atau FHQSU. Ia juga meminta semua pihak untuk menjamin dihormati inviolability wilayah PBB dan segala waktu dan keadaan. The safety and security of our peacekeepers is a paramount priority. A number of measures have been taken in the last months, weeks and days to strengthen the peacekeepers' protection. But safety and security of the peacekeepers is a shared responsibility. The parties have an obligation to respect the safety and security of peacekeepers, and I want to insist on that, and you've heard the message of the Secretary General yesterday when he spoke at the Council. Now, obviously, the current situation limits the ability of the peacekeepers to implement their mandated task, but whenever and wherever possible, they keep doing just that, liaising with the parties, because as you know, UNIFIL is a channel, it's actually the only channel of communication between the parties. The peacekeepers are also working with partners to do whatever they can to protect the population. They have granted temporary shelter to affected population in a recent week. They support the delivery of humanitarian assistance, again, together with partners, including the Lebanese armed forces, safe movement of civilians. In other words, they continue to do their best in these very, very challenging conditions. Israel menembaki markas pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan pada Kamis kemarin. Akibatnya sejumlah orang terluka, termasuk 2 orang tentara asal Indonesia. Insiden ini merupakan yang paling serius yang dilaporkan oleh misi penjaga perdamaian sejak pekan lalu ketika mereka menolak permintaan Israel untuk relokasi dari beberapa posisinya. UNIFIL yang memiliki sekitar 10.000 pasukan penjaga perdamaian di Lebanon Selatan telah menyerukan gencatan senjata sejak eskalasi antara Israel dan kelompok militer Lebanon Hizbullah pada 23 September setelah setahun terjadi tembak-menembak di perbatasan. UNIFIL mengatakan bahwa serangan itu mengenai pintu masuk bunker tempat pasukan penjaga perdamaian berlindung dan merusak kendaraan serta sistem komunikasi. Indonesia pun mengecam keras aksi Israel yang menembak markas misi perdamaian PBB tersebut.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, ada 2 prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL tersebut yang mengalami luka ringan ketika menjalankan tugas pemantauan di Menara Pemantau di markas kontingen Indonesia di Nahora. We've also been clear to all parties, including Israel, that we expect them to respect the safety and security of UNIFIL personnel and premises and avoid incidents that expose them to risk or harm. 2 soldiers that were wounded were Indonesian. They belong to ASEAN. I condemn the fact that there was shooting against the UN premise, wounding 2 peacekeepers, which is a violation of international humanitarian law. Peacekeepers must be protected by all parties of the conflict. And what has happened is obviously condemnable. The idea that UNIFIL was informed to evacuate some of its bases is not and will not be a justification. We've informed the Israeli government that the UN and Italy cannot take orders from Israel. The UN and Italy are mandated. The only acceptable way to discuss what we are doing is by formally raising it to the UN, not ordering free nations defending international law as they please. Images show smoke billowing above the southern Lebanese city of Naqoura, where the UNIFIL's headquarters are located. Israel has asked the Blue Helmets to evacuate their post numerous times to make way for more of what they call targeted operations against Hezbollah positions. But the UN has routinely rejected those requests